Tara Ward, the program coordinator from Horizons, will be translating to Spanish. So I'd like to welcome Teresa Lopez from Honduras, and thank you. There's another chair if anybody wants. Why don't you sit there, because you can see the PowerPoint right there. Is this one there? Here too? Yeah, one here. Chief, there is one chair. There's also a little corner there if anybody wants to sit. Bueno, buenas tardes. Good afternoon. Quiero agradecer su presencia hoy porque sé que están ocupados y ocupadas, ¿verdad? I'd like to thank you for your time here. I know you're really busy. Pero para la institución, para Simiente y para Horizonte es una gran oportunidad. But for my institution, Simiente, and for Horizons, it's a great opportunity to be here. Como ustedes saben, en el 2009 Honduras lastimosamente sufrió un golpe de Estado. As you may know, in 2009, unfortunately, Honduras suffered a coup d'etat. Ese golpe de Estado, bueno, puso en fragilidad no solo la situación política, sino que socioeconómica del país. So this coup d'etat didn't just put in at risk the economy or the situation of human rights in the country, but the economy as well. Bueno, se ha dado sistemáticamente una violación de los derechos humanos. There's been a systematic violation of human rights, afectando mayormente a mujeres y jóvenes, ¿verdad? affecting mainly women and youth. Pero digamos, algunos datos estadísticos como para decir que hasta la fecha hay 49 periodistas y comunicadores asesinados. La comunidad LGBTI 110 y el 54% de las víctimas son jóvenes. So since the coup, 49 journalists and social communicators have been murdered, as well as 110 members of the lesbian, gay, bisexual, and transgender community. And of the murder victims in Honduras, 54% are youth. Digamos, ahorita en estos meses se ha dado la aprobación de la nueva ley de promoción, de la nueva ley de minería. And so they recently approved the new mining law in Honduras. Como ustedes saben, es capital extranjero. As you might know, it's foreign capital. Nosotros tenemos 18 departamentos y 17 de ellos han sido concesionados. We have 18 departments or states in Honduras, and 17 of those have been concessioned off under this law. También ha habido un deterioro, por ejemplo, de la calidad de educación, se está privatizando y mucha parte interesada en esa privatización, lastimosamente, son las iglesias. Tara, do you mind speaking up? Yeah, I can try. We're getting a drip from over there. Yeah. So another thing that's deteriorated since the coup is the education system. There's been a process of privatization, and particularly one thing that is troubling is the role of the church in this process of privatizing education. Bueno, The various churches, sorry. Somos 8 millones de hondureños y hondureñas y el 5.8 está en pobreza, en situación de pobreza. There's a population of 8 million people in Honduras. 5.8 million of those live below the poverty line. La dieta nuestra, lo fundamental son los frijoles y el maíz. Our diet is made up mainly of beans and corn. Por ejemplo, ahorita en este momento hay una discusión muy fuerte sobre cómo la policía, por ejemplo, está infiltrada por el narcotráfico. Right now there's a really strong debate and discussion about how the police in Honduras are infiltrated by the drug cartels. Y cómo los políticos tienen control de esa institución, entonces estamos en un caos de diferentes perspectivas. And how much the political parties and system are in control of this of the police and this infiltration. Bueno, con el tema de violencia tenemos un promedio de 92 personas muertas por cada 100.000 hondureños.
when we're looking at the situation of violence, we're talking about 92 murders per every 100,000 Hondurans. Y lastimosamente estos son, la mayoría son jóvenes. And again, Mujeres. sadly, most of these are young people and women. En la parte norte de Honduras, que es la zona donde están las maquilas, por ejemplo, In the northern part of the country where the sweatshop factories are located, tenemos las estadísticas que cada 15 horas muere una mujer. we have this statistic that every 15 hours a woman is killed. 51 mujeres son asesinadas mensualmente. 51 women are killed monthly on average. Y otro aspecto importante que recalcar tiene que ver con el tema de los embarazos en adolescentes, que Honduras tiene como el segundo lugar. Another issue is the issue of adolescent pregnancies, and Honduras is the second highest rate in all of Latin America. Bueno, en el área rural, que donde yo trabajo, hay un promedio de 7 a 8 hijos por mujer. There's in the rural areas of Honduras, which is where I work, most women have between 7 and 8 children. Y cada 8 de 10 mujeres hondureñas vivimos algún tipo de violencia. And every 8 out of 10 women in Honduras lives some sort of violence in her lifetime, including sexual violence. Este es mi país. This is my country. Y nosotros decimos que el desarrollo está ubicado como en una T, que es toda la costa atlántica o el Caribe. Allá hay mayor inversión. So we say that development happens in Honduras basically in the shape of a T, so along the northern coast, the Atlantic coast, as well as in the center. Y toda esta zona que ustedes miran aquí remarcada, bueno, es una zona muy seca y con sequía, afectada por la sequía. So this whole area down at the bottom that you see marked there in kind of the orange peachy color is a zone that's in a region that's marked by drought. Digamos, en esta zona el nivel de migración es muy alto, principalmente de los hombres hacia Estados Unidos y Canadá. Y digamos, las mujeres quedan solas con sus familias y bajo la responsabilidad de la manutención y la educación. So in this region, particularly in Honduras, there's really incredibly high rates of migration, particularly of the men traveling to Canada or the United States or elsewhere. And so what this means is the women stay alone and in charge of all of the family responsibilities. Como ustedes ven, como es una zona con mucha sequía, el tema del agua es muy escaso. Llueve 4 meses al año. Entonces el desafío es cómo tener agua para el consumo y para producir. And because of the dryness of the area, water is really scarce. It only rains 4 months of the year in this region. And so the struggle and the challenge is to ensure that there's water for production, but also for daily consumption. A pesar que hay sequía, la poca agua y la buena tierra, la poca tierra que hay, es utilizada para el cultivo de productos de exportación como el melón, la sandía, la producción de caña para azúcar. So despite the high levels of drought and dryness in the area and the small amounts of arable land, this land that exists is used for producing for export, so melon, watermelon, sugarcane. Entonces los campesinos y campesinas con los cuales nosotros trabajamos están en las laderas. So the men and women farmers that we support and work with, they tend to work on the margins, on the edges. Bueno, como les decía, el tema del agua afecta enormemente a las familias. Digamos, nosotros hemos sacado algún dato para decirle que las mujeres tienen que alar aproximadamente 52 barriles de 200 litros cada año para el consumo familiar. So as I was saying before, water is an incredible issue for the families.
For women, on average, we figured out that they carry every year 52 barrels of water of 200 liters for their family. Según los indicadores, también los municipios donde trabajamos, el 90% de su población está bajo los niveles de pobreza. The municipalities where we work, 90% of the population lives below the poverty line. Sí. Dado que esas zonas, la emigración es altísima, ¿verdad? La institución, por un compromiso, ha decidido, bueno, trabajar específicamente con mujeres. Son mujeres que más o menos trabajan 18 horas al día. Because of the high levels of migration in the region that we've chosen to work in, my institution, Simiente, has chosen to work particularly with women. And the women that we work with work on average 18 hours a day. Son mujeres que, bueno, decimos que el promedio nacional es de 7 a 8 hijos, pero algunas de ellas tienen hasta 15 hijos. So on average, the national average for rural women is between 7 and 8 children, but many of the women that we work with have up to 15 children. Con analfabetismo muy alto. With really high illiteracy rates. Bueno, aparte de eso está toda la cultura nuestra, donde las mujeres, la cultura nuestra nos ha formado con una dependencia y una subordinación muy grande, ¿verdad? Digamos, la mayoría de las mujeres para poder salir de su casa tienen que contar con el permiso de su esposo. So, aside from these other challenges within our culture, there's a high level of dependence and subordination that women live under, and so to be able to leave and participate is a real challenge. O no es común que las mujeres tengan cuentas de ahorro, que sean dueñas de una casa, de la tierra. Generalmente los dueños de los medios y los activos son sus compañeros. So I translated that wrong the last time. It's that they have to ask for permission to leave their house from their husband, and it's usually not women that have the access to the savings accounts, the ownership of the land. They don't own the means of production. It usually stays in the name of their husband or the man. Y por ejemplo, las mujeres que tienen su pareja como migrante, si son jóvenes, viven una problemática muy profunda. Digamos, si su compañero está en Estados Unidos y manda el dinero, se lo manda a su suegra, por ejemplo, entonces ella depende de su suegra para que le esté dando poquito para los gastos. So those with partners who have migrated and immigrated to the north, especially if they're young women, they have incredibly profound challenges in terms of control. Often the men, their husbands will send the money to their mothers, so the women's mother-in-law, and the mother-in-law will then give the woman small amounts of money and control them that way. Y si es adulta, aunque tiene el control, recibe el dinero, pero su esposo le dice, $20 para educación, 20 para comida y el resto me lo compro. And even if it's an adult woman who actually receives the money directly from her husband, often how that money is supposed to be spent has already been decided. So $20 for education, $20 for food, and the rest I'm going to keep for myself and save in the savings account. Y digamos, aunque hay avances en la ley contra la violencia, la ley de igualdad de oportunidades, porque hay todos esos avances, pero digamos las autoridades locales no tienen ningún interés ni intención de ver la problemática que viven las mujeres. And despite the progress that has been made, because there are laws, there's the law on violence against women, the law of equal opportunities, there's still a lot of challenge, particularly with local authorities. They don't really have any interest or intention of working in favor and in support of women. Bueno, desde el programa de Simiente trabajamos en la producción de alimentos bajo el enfoque de soberanía alimentaria. So in the program of Simiente, what we work mainly, or where our focus is on the production of food, and particularly under the concept of food sovereignty. Sí, la mayoría de las familias tienen muy poca tierra, entonces el trabajo se hace en un promedio de 200 a 400 metros, el tamaño de la parcela. Most of the women that we work with have very little access to land, so the size of the plots that they work are about between 200 and 400 meters. Entonces el tema del agua, como decíamos, es fundamental para que las familias puedan producir alimentos, ¿verdad?
La institución acompaña a las mujeres en la construcción de diferentes sistemas. Por ejemplo, este es cuando hay una fuente de agua un poco largo, entonces esta familia individual construyó un sistema que le permite tener agua. Aquí, digamos, ella tiene peces también. También está el pozo para obtener agua subterránea y estos dos sistemas que son sistemas de captación de agua lluvia. And so again, one of the really important things is water. And so what we accompany with the women that we work with are different types of water systems. So here you'll see pictures. The one on the left there is a family that's developed a system to be able to receive water from a large distance, and they actually even have fish, I believe she said. And then the other system, kind of in the middle, the top middle, is just a well. And then the last two systems, the top and the bottom, are actually systems to capture rainwater. Y cualquier sistema que sea apoyado, nosotros siempre decimos, bueno, es importante la producción de alimentos, pero también, si va a la perspectiva de género, tiene que ir también a aquella infraestructura que ayude a aliviar la carga del trabajo doméstico, ¿verdad? Entonces, cómo la mujer pueda y la familia pueda tener agua para uso doméstico. So yes, we always say that it's really important to have the water for food production, but given our focus on gender and on women, we always insist that there's also an aspect to ensure that there's water for domestic use and to relieve some of the burden for women in the home. Digamos, esta familia tiene un sistema que, bueno, es el agua para uso doméstico, pero luego va a un filtro y sirve para cultivar. And so the system that the woman has there is, yes, it's for water for use in the home, but then it's filtered and used for the fields and the crops. Entonces se promueve lo que es la diversificación de cultivos, ¿verdad? Que una familia tenga hortalizas, pero también tenga plantas que culturalmente crecen en la zona, ¿verdad? Que contienen vitaminas, entonces tienen hasta 3 o 4 cultivos. So diversification is key. All of the plots of land where we work, they need to be diversified and have different plants. And ultimately, we try and promote local plants because of the nutritious value there. And so all of the plots have between 3 and 4 different types of crops. Entonces las mujeres reciben capacitación sobre cómo sembrar, cómo hacer abonos orgánicos, cómo hacer pesticidas. So women receive training on how to plant, on how to make organic pesticides and fertilizers. Sí. Una cosa importante que nosotros trabajamos bastante es el tema, ¿por qué hacer esto? No solo por producir alimento, ¿verdad? One of the things that we work really hard on as an institution is that, that we don't want to just focus on, it's one thing to produce, to create projects for food production. Esto va encaminado también a fortalecer la identidad campesina, porque allá por los medios de comunicación se dice a la gente, no, lo mejor es tener un trabajo y de ahí compra. Pero nosotros decimos, bueno, es bueno tener un trabajo, pero es bueno producir lo que nosotros culturalmente consumimos y lo que es sano para nuestra salud. So also part of this work is to strengthen the identity as farmers, because ultimately there's a lot of propaganda about that it's best to have a job and then buy what you need. But we promote the idea of producing culturally appropriate food and nutritious food. También decimos no a los productos elaborados, como por ejemplo, no sé cómo se dice, pero juguitos Maggi, las salsas en las latas, en bolsas. Sino nosotros con nuestros condimentos podemos hacer una comida rica. And so we also talk a lot about no to processed foods. So there's a lot of culture and promotion of buying sauces in cans and pre-made foods. We also talk about making our own condiments ourselves. Bueno, otros proyectos importantes tienen que ver con la construcción de los ecofogones, que son unas estufas mejoradas que van encaminados, cosas uno, a la salud de la mujer principalmente y los niños que pasan alrededor de la cocina, ¿verdad? El uso de la leña es una de las construcciones que van encaminadas a lo que es la adaptación al cambio climático.
Y lo otro que tiene que ver con que es una cocina que permite hacer el trabajo con mayor seguridad, o sea, no se quema ni se quema todo esto cuando está cocinando, ¿verdad? Cocinas tradicionales. And so another area that we focused on and have promoted is our eco stoves. And so these are wood burning stoves. And there's various reasons why we do this. One, and first and foremost, is for the health of women and the children that are around the stoves. It reduces the need for the use of wood, and it's about part of our process of adapting to climate change. And they're also more secure, so there's not as much chance that the women will burn themselves or that they will burn down the house and the kitchen. Yo saqué, tomé un testimonio de una mujer de 65 años que ya tenía una parálisis sobre qué diferencia había en el fogón tradicional y el nuevo fogón, ¿verdad? I talked to a woman who was 65 years old and actually has partial paralysis in her body, and talked to her about the difference between the traditional wood stove and the eco stove. Y ella me decía, ya no más me pongo una camisa mojada, o sea, como allá son 40 grados de temperatura, cuando ella hacía tortillas se mojaba una camisa y se la ponía hasta 3 veces mientras ella hacía su comida. She said, now I don't have to change my sweaty shirt all the time, because these are also areas that are like 40 degrees Celsius. And so when she's making tortillas, she used to have to change her shirt 3 times. She doesn't have to do that anymore. Y como hacen muchas tortillas, ¿verdad? Sí. Entonces ella decía, de una sola vez hago 16 tortillas para poner en la plancha. O sea, quiere decir que el trabajo que ella hace, el tiempo se... ¿verdad? Se reduce. And because they make a lot of tortillas, she can do 16 tortillas at once with the new stove, and so it actually reduces the work time she has. Sí, y el tema de los biodigestores es que usar el excremento de las vacas o los cerdos para hacer producción de gas para la cocina también. They also have biodigesters, and it's to be able to produce gas that are also used in the stoves eventually, or in the kitchen. Bueno, entonces aquí vemos en poca área, la familia tiene diferentes cultivos. Aquí están distribuyendo viveros, están elaborando abonos orgánicos y hay biofertilizantes. Can you go back so I can sense it? Yeah. So in this first picture, you can see in a small plot of land the different types of crops they have planted. In the second picture, you can see them, they're planting seedlings. In the third one, that's where they're developing the organic fertilizer, and that's the storage of the organic fertilizer. Bueno, es importante que cualquier proyecto que llega a las familias los toman con muy buena actitud, pero para la institución nosotros creemos que el ser humano o el trabajo de desarrollo tiene que ir encaminado a 3 aspectos, uno que es el ser, el tener y el conocimiento. So yes, we believe that any project should bring a benefit to the family and develop a different attitudes. And we work at 3 different levels. We work around at the human development level. We work around the being to start with. Entonces el ser nosotros lo trabajamos con todo lo que es el trabajo de identidad, autoestima, derechos. El tener, bueno, con todos los proyectos que ustedes ya miran, ¿verdad? Y el saber con toda la capacitación en agroecología, en soberanía, en realidad nacional. So we work around the being with the concepts of identity, self-esteem, human rights. We work around the concept of having with all of the projects that you saw, the resources, and the knowing is all of the training and the workshops that we provide the women in terms of knowing how to do different activities. Gracias. Bueno, la institución tiene una metodología que es muy nuestra, ¿verdad? Para poder trabajar el tema de la confianza en las mujeres y también para ir trabajando la sensibilización de la familia. De lo importante es que las mujeres se organicen y se capaciten. So we have a methodology that's very our own as Simiente, and it's all about working around the confidence and the self-esteem of the women. And it's about also raising awareness amongst the family of the women that participate so that they know that it's important and why it's important that women organize themselves.
Inicialmente, bueno, tradicionalmente, las ONGs hemos organizado a las mujeres en grupos de 20, 25, ¿verdad? Entonces las más frágiles se terminan yendo o nunca se organizan y se quedan las más fuertes. So traditionally, NGOs, we have the history of organizing large groups of women, so between 20 and 25 women. But then what we always see is that the most fragile or most vulnerable women end up kind of not participating anymore, and they kind of drift apart. Entonces empezamos a organizar a las mujeres en una comunidad que hayan 30 mujeres, por ejemplo, en pequeños grupitos de 3 mínimo, máximo 10, que vivan cerca, que se sientan cómodas. Por ejemplo, si son las hermanas de la iglesia, pues ella. Si ella se siente cómoda con su mamá, con sus hermanas, con su cuñada, ella. Si son jóvenes también, pueden organizarse las jóvenes. So what we've developed is in how we work is if there's in a community with 30 women, we'll animate them to organize small groups of women, so between 3 and up to a maximum of 10 women, and we encourage them to organize themselves with who they feel most comfortable. So if they're women who participate in a church, organize themselves with other church women. If they're most comfortable with their mother and their sisters and their sister-in-law, organize with them. And if it's a group of youth, organize amongst themselves. Porque es más fácil hablar en un grupito así, ¿verdad? Que en un grupo grande. Because it's easier to speak in a smaller group like this than speak in a large group. Sí, más confianza. Entonces, digamos, ellas le ponen un nombre, puede llamarse, digamos, siempre amigas, le ponen muchos nombres que tienen que ver con la Biblia, ¿verdad? So again, there's more trust, and we encourage them to develop names for each group. And so there's a range of names, but it could be always friends. There's lots of names that have to do with the Bible, but they put their name to the group. Pero ahí definen, bueno, la relación, cuáles son los valores que va a definir la relación entre ellas. Cada cuánto se van a reunir, generalmente se reúnen en su grupito cada 8 días. Cuánto van a ahorrar, también porque ahorran. So this is also when they define the values and the norms of how they're going to work together. So how often they're going to meet. They usually meet once a week. How much they're going to save. What's going to kind of define their work together. Bueno, después cada una de ellas tiene su parcela también, ¿verdad? Después de un año, la institución hace que los grupitos esos pequeños, cuando ya las mujeres se han acostumbrado a organizarse y sus familias también se han acostumbrado a ver que la mujer sale, que platica con otras, que hay transformaciones en la parcela. Entonces se organizan las mujeres en una asamblea. And so the women who are organized tend to have access to small plots of land, whatever small plot of land they have. And usually it's about after a year after the small groups have started to organize themselves that Simiente will encourage them to organize themselves into a community assembly. And this will give them time to accustom themselves to participating, but also their family to be accustomed to the fact that they're participating, they're leaving their house, they're asking questions, they're engaged. Y ellas ahorran una empira para que la Junta Comunitaria pueda hacer gestiones o otras actividades. And each woman contributes 1 lampira, which is about 5 cents, to ensure that the board of directors of the community assembly can be able to do different kind of advocacy or go to meetings and be engaged and travel to different locations. Bueno, luego se organizan en redes, que ya es juntar si hay 60 mujeres en una aldea, pues 60, 100, 200. Organizan lo que es la red de mujeres. And the next level that we encourage them to organize in, and it's geographically based around townships, is in networks. So it can be networks of women of up to from between 60 up to 200 women in a single network. Este espacio permite que las mujeres sean visibles como autoras de desarrollo en su municipio. This allows the women to become visible as actors in development in their municipalities. Sí, han logrado varias reivindicaciones. Por ejemplo, en el caso de ellas, lograron que la alcaldía les diera 2 puestos en el mercado para vender sus productos. And so they've been able to gain some spaces and have some of their demands met. For example, in the picture there, the women were able to convince the mayor of their town to give them 2 spots in the local market every week to sell their goods. Bueno, el tema de la comunicación ha sido importante a través de programas de radio donde ellas van a contar qué es lo que está pasando, o van a hacer denuncias también, y aquí tenemos vendiendo sus productos en el mercado.
Another important piece is communication. They have community radio stations and programs where they can talk about what's happening in their lives. They can also make their complaints and so forth. Bueno, como decíamos, se promueve el ahorro como una forma también de poder ver que las personas tenemos capacidad con nuestros propios recursos de hacer transformaciones. Entonces, con los ahorros las compañeras tienen diferentes negocios de compra y venta de granos, de venta de productos de la canasta básica, de servicios veterinarios, o usan ese fondo para prestarse cuando tienen algún problema. And so again, I talked about earlier the fact that we encourage savings, and it's the idea that encouraging the women with the little that they have to bring their own resources together. And so they create different types of micro-enterprises. So that's everything from selling basic food goods to selling services, veterinarian services, and also making sure that they have money to provide small loans to fellow women when they're in need. Bueno, se promueve el compartir de recursos como una forma de solidaridad sustentada en valor. Hay algunos proyectos que llegan a manos de las mujeres que pueden ser compartidos con otros. Por ejemplo, si yo recibí hoy cangre de yuca y después el otro periodo entra una persona nueva, yo puedo compartir para que ella tenga su parcela. O si yo recibí 10 aves, dentro de 6 meses puedo compartir con otra para que ella vaya teniendo también esos beneficios. And so they promote the concept of solidarity through the sharing of resources. And so, for example, if one woman receives yucca for her plot of land, she will in a little while share some of that yucca with another woman so they can plant it there. And then also if I receive 10 birds in 6 months, I'm expected to give 10 birds to another woman. Yo creo que este modelo permite a otras mujeres motivarse y buscar cómo participar, ¿verdad? Nosotros en Simiente solo somos 18 personas y somos 14 personas que estamos trabajando en el campo y atendemos 1.800 familias. Entonces es un modelo que permite la autogestión de las personas. And what this does, it motivates the women, it also helps them participate in different ways and gives them more responsibility. In Simiente, we have a team of 18 people, but we have only 14 working in the field. We support 1,800 women and families, and this model allows them to create their own autonomy, but also self-management of resources. Bueno, Horizonte nos está acompañando desde el 2004 con diferentes proyectos. Conocer el tema de soberanía alimentaria, el tema de migración, derechos. Horizons has been supporting us since 2004 with different projects, everything from food sovereignty to migration and rights. Y con estos temas también hemos hecho acciones, foros y otras formas de posicionarnos a nivel local y a nivel nacional. So we've been able to undertake different types of activities, including forums and public debates. We've also been able to position ourselves at the local and national level around key issues. Yo creo que el desafío de cualquier organismo que acompaña es acompañar a la organización de acuerdo al proceso que está viviendo, ¿verdad? Yo creo que eso es la solidaridad se manifiesta en ese sentido. I think for any organization that's working in this field in international cooperation, the biggest challenge is how to accompany the organization according to the process that they're actually in. This is what real solidarity is. So now we're going to go to questions because